Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna rahma. Baik, ayyatuhat talibat, kaifa halukunna? Insyaallah kullukum bi khairin wa kullukum fi sihatin wa afiyatin, alaysa kadzalik? Na'am, alhamdulillahi bi fadlihi wa binanihi nastati'u an naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-fursah. Walhamdulillahi nastati'u an nuwasil dirasatana ila hadzal waqt. Tayyib, fal'an insyaallah fi hadzal yawm نحن سندخل إلى الحوار الثالث. نعم، ولكن قبل أن ندخل نريد أن نصحح بعض الأخطاء التي وجدناها من خلال السؤال الأمس. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hiwar yang ketiga. Baik, tapi sebelum kita melanjutkan hiwar yang ketiga, kita akan mengoreksi terlebih dahulu dari latihan yang kemarin Ustazah berikan. Baik, nah di sana ada penyusunan kata dan membuat membuat kalimat. Baik, nah. طيب انظرنا. نعم الآن التصحيح. طيب سنصحح jadi Ustazah akan mengoreksi yang terdapat banyak salahnya. Baik, tidak salah, illa anna, karena hanya cuman kebalik sedikit atau mungkin salah mengartikan seperti itu. Baik. Nah, jadi yang banyak salahnya terletak di nomor 3, yaitu kebanyakan dari tholibat menulis fi syaqqati ad-daur al-khamis. Fi syaqqati ad-daur al-khamis. Tayyib, summa mas-sahih. Tayyib. Nah, as-sahih wa asy-syaqqatu fi ad-daur al-khamis. Tayyib, limadha fi syaqqati ad-daur al-khamis? Lianna hadzal al-makna lam yufham. Tayyib, kalau kita memahami ini, kita belum memahami maksud dari kalimat ini. Tayyib. Nah, tapi kalau insyaallah seperti yang dihiwar adalah asy-syaqqatu fi ad-daur al-khamis. Apartemennya terletak di lantai yang ke-5. Baik. Nah, summa fil jumlah syaqqatun ladaina jamilah. Baik, manakah man taktub syaqqatun ladaina jamilah? Was-sahih ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Al-fahimtunna? Baik, kalau syaqqatun ladaina ini belum tersusun secara sempurna. Baik, nah kalau kita susun menjadi ladaina syaqqatun jamilatun, seperti yang sudah Ustazah informasikan. Nah, untuk menyusun kalimat itu kita memahami arti dari kalimat tersebut terdahulu. Baik, nah sebelum kita melanjutkan penyusunan kalimat, kita harus terlebih dahulu menguasai makna dari setiap kalimat. Kalau kita sudah mengetahui, insya Allah kita akan dengan mudah menyusun kalimat yang menjadi kalimat yang sempurna. Fahimtun? Nah, kemudian fisyaqqati khamsu ghurafin. Nah, baik. Huna kasir man taktub fisyaqqati ghuraf khamsah. Fisyaqqah ada yang menulis kebalik antara ghuraf dan khamsah. Baik, nah. As-sahih yang benar adalah
fi syaqqati khamsu ghurufin. Nah, dibedakan antara fi syaqqati khamsu ghurufin dan fi syaqqati ad-daur al-khamis. Nah, baik. Nah, ini artinya beda ya. Nah, kalau ini artinya di apartemen terdapat 5 ruangan. Baik, kalau ini apartemennya terletak di lantai yang ke-5. Paham tuh? Nah, jadi tidak maksud kalimat ini kita menulisnya seperti ini. Tapi kita menulisnya sesuai dengan makna kalimat tersebut. Baik. Nah, summa kemudian kam ghurfatan fil baiti. Naam. Summa kam talibatan fil fasli wa kam kitaban ladaiki. Baik. Setelah kam, perhatikan baik-baik ya. Setelah kam harus kata setelahnya harus menggunakan fathatain. Fathatain harus 2 fathah. Baik. Fathatain kita sebut fathatain. Nah, jadi setelah kam harus fathatain. Paham tuh nah? Nah, tapi kalau ghurfah cukup fathatain. Misalkan kam ghurfatan. Jadi kita tuh tidak menulis kam ghurfatun atau kam al ghurfatu. Tapi kita menjadikannya tanpa alif lam dan menggunakan fathatain. Seperti kam talibatan. Baik, kam talibatan. Kam kitaban. Baik. Selain tak marbutah kita menggunakan alif. Kam kitaban. Kam syaqqatan. Baik, tidak kam asyaqqatu, tapi as-sahih kam syaqqatan. Paham tuh nah? Nah, yang terpenting adalah bahwa setelah kam harus fathatain tanpa alif lam di depannya. Kayak yang perlu dipahami hanya setelah kam fathah, setelah kam fathatain tanpa alif lam. Paham tuh? Nah, baik. Nah, ini tashih yang ingin saya sampaikan kepada antum semua. Tolong diperhatikan dan difahami baik-baik. Baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, wal'an nadkhul ila darsina. Na'am, wal'an nadkhul ila darsina wa hiya al-hiwar as-salis. Baik, al-hiwar as-salis. Al-an aglikna al-kitab. Nah, sekarang ditutup dulu bukunya dan dilihat di layar dulu. Baik. Nah, al-hiwaru huna bainal mushtari wal ba'i'. Bainal mushtari wal ba'i'. Baik. Ma makna al-mushtari? Ma makna al-mushtari? Naam, al-mushtari yakni الشخص الذي سيشتري شيئا. طيب مثلا سأشتري كتابا في المقصف. سأشتري قلما. فهمتنا؟ ما معنى المشتري؟ نعم، المشتري هو معناه pembeli. والبائع نعم ضده. والبائع ضده. البائع يعني الذي يبيع قلما والذي يبيع كتابا. طيب. Nah, والبائع adalah penjual. Nah, طيب نقرأ الحوار. Nah, الآن didengarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أي خدمة؟ أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة.
أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. طيب، نقرأ مرة أخرى لنفهم هذا الحوار. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. طيب، sekarang kalian ikuti setelah Ustazah membacakan. طيب، واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. طيب، هل فهمتم هذا الحوار؟ نعم. طيب، الآن نحن نترجم هذا الحوار. طيب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ ما معنى أي خدمة؟ نعم، أحسنتي. مثلا إن نذهب إلى فندق أو إن نذهب إلى سوق. طيب، سيسأل البائع أي خدمة. Nah, kalau kita mendatangi suatu tempat, pasti kita akan ditanya أي خدمة. Ada yang bisa dibantu? طيب. Nah, kemudian أريد بعض الأثاث. أريد بعض الأثاث. ما معنى بعضه؟ Nah, ما معنى بعضه؟ بعضه يعني ضد كل. كل. ما معنى كل؟ كل هذا جميع. ضد جميع. Nah, جميع يعني مثلا جميع الطالبات لابد أن تحضر إلى القاعة. جميع الطالبات لابد أن تصلي في المسجد. هذا جميع يعني جميع. مثلا جميع طالبات من الفصل السابع مثلا لابد أن تأتي إلى الفصل. نعم. أما بعضه مثلا لبعض الطالبات لابد أن تأتي وهكذا. Nah, ما معنى بعضه? Nah, بعضه artinya beberapa atau sebagian. Baik, beberapa atau sebagian. Kemudian ma mana al-asas? Baik, al-asas maknahu peralatan atau perlengkapan atau mebel. Baik, asas maknahu mebel atau perlengkapan rumah. Baik, uridu ba'dul asas yakni ana uridu ba'dul asas li baiti. Jadi, pembeli ini datang ke toko mebel dan dia ingin membeli beberapa mebel untuk perlengkapan rumahnya. Baik. Summal ba'i yas'al. Kemudian penjualnya bertanya, "Madza turidu li ghurfatin naum?"
Mada turidu li ghurfatin nawm? Apa yang kamu inginkan untuk kamar tidurmu? Nah, uridu sariron wa sitaratan. Uridu sariron wa sitaratan. Ma mana sarir? Nah, sarir yakni linnaum, makan linnaum. Nah, sahih. Sarir artinya ranjang. Taib. Sitarah. Nah, sitarah yakni ligito'in nafizah. Nah, sitarah maknahu gorden. Taib. Nah, uridu sariron wa sitaratan. Jadi, mustarinya menginginkan ranjang dan gorden. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Wa madza turidu li ghurfatil julus? Taib. Dan apa yang kamu inginkan untuk ruang tamumu? Uridu arikatan wa sajjadatan. Uridu arikatan wa sajjadatan. Ma mana arikah? Nah, arikah yakni li julusid daif. Fahimtuna daif? Nah, ikramun duyuf. Masalan ta'ti duyuf wa duyuf yajlisuna alal arikah. Taib. Nah, sahih. Arikah maknahu sofa. Wa sajjadah. Nah, sajjadah maknahu sajadah atau karpet. Taib. Mada turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wa sajjadatan. Jadi mustarinya menginginkan sofa dan karpet untuk ruang tamunya. Mafhum? Nah, kemudian wa madza turidu lil matbakh? Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallajatan. Uridu furnan wa thallajatan. Baik. Ma mana matbakh? Matbakh yakni makan litabakh. Fahimtuna? Nah, masalan al-ummahat yatbukhna ar-ruz, khudrawat, wa ghairu dhalik. At-tabakh. Man tuhibbu at-tabakh huna? Tuhibbu an tatbukh ruz maqli masalan. Nah, tabakh maknahu al-matbakh maknahu dapur. Kalau tabakh artinya memasak. Baik. Amal matbakh yakni makan, ay tempat untuk memasak. Baik. Al-ba'i yas'al, madza turidu lil matbakh? Apa yang kamu inginkan untuk dapur? Uridu furnan wa thallajatan. Saya menginginkan furnan. Nah, furnan li sina'ati ka'ka. Li sina'ati bolu. Baik. Ma makna? Baik. Ma mana furnan? Furnan nahu oven. Wasallajah. Fahimtum wasallajah? Naam, antunna tada'una al-at'imah fi sallajah. Tada'una al-fawaqih wa tada'una al-ashribah wa tada'una al-at'imah. Fahimtum nama mana sallajah? Naam, ahsantunna maknahu kulkas. Taib. Jadi pembelinya menginginkan oven dan kulkas untuk dapurnya. Kemudian, wa madza turidu lil hammam? Dan apa yang kamu inginkan untuk kamar mandi? Uridu sakhonan wa mir'atan. Uridu sakhonan wa mir'atan. Saya menginginkan sakhon. Nah, qabla dhalik, fahimtum ma mana hammam? Nah, hammam maknahu kamar mandi. Tayyib. Uridu sakhonan. Ma mana sakhon? Nah, sakhon yakni maknahu pemanas air. Baik, jadi nah, pemanas air yang ditaruh di kamar mandi. Baik. Wa mir'ah. Nah, ahsantuna maknahu cermin. Jadi wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhonan wa mir'atan. Saya menginginkan pemanas air dan cermin. Hal turidu syai'an akhar? Hal turidu syai'an akhar? Fahimtuna? Nah, ada lagi yang ingin dibeli? Atau ada lagi yang ingin dibutuhkan? Fahimtuna? Baik. Syukran. Uridu musyahadatal asas. Al-mushtari yaqul syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal.
Baik, kemudian mushtarinya ingin melihat asas yang tadi sudah dibeli. Baik, nah jadi mushtari membeli beberapa perlengkapan untuk kebutuhan di rumahnya. Baik, fahimtuna hadzal hiwar? Nah, jadi mushtari itu dia menginginkan sarir, dia menginginkan ranjang dan gorden untuk kamarnya, dan dia membutuhkan sofa dan karpet untuk ruang tamunya, dan dia ingin membeli oven dan salajah untuk dapurnya, dan dia juga membutuhkan pemanas air dan cermin untuk kamar mandinya. Fahimtun hadzal hiwar? Baik, in lam tafhamna silahkan ditanyakan. Baik, jika belum ada yang paham silahkan ditanyakan ya. Baik, al-an naqra marratan ukhra al-hiwar taqrib. Naqra jama'atan, hayya naqra jama'atan ya. Ana aqra wa antunna taqra'na kadzalika. Baik. Nah, kita semuanya membaca ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah. Uridu ba'dal asas. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wa sitaratan. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wa sajjadatan. Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallajatan. Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafaddalu. Tayyib, naqra marratan ukhra. Nah, sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah. Uridu ba'dal asas. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wa sitaratan. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wa sajjadatan. Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallajatan. Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal. Baik, fahimtuna hadzal hiwar? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Baik, al-an. Nah, silahkan dilihat mufradatnya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Baik, al-an. Sekarang ikuti ustazah. Al-mufradat. Matbakhun. Matbakhun. Ma mana matbakh? Nah, makan li litabakh. Matbakhun. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatul julusi. Ghurfatu julusin. Asasun. Asasun. Sitaratun. Sitaratun. Arikatun. Arikatun. Sajjadatun. Sajjadatun. Sarirun. Sarirun. Thallajatun. Thallajatun. Sakhanun. Sakhanun. Furnun. Furnun. Mir'atun. Mir'atun. Al-ba'i'. Al-ba'i'. Al-mushtari. Al-mushtari. Baik, fahimtuna hadhil mufradat. Nah, jadi supaya mufradat ini selalu kalian ingat, nah kalian bisa mengaplikasikannya seperti yang di hiwar. Baik. Nah, kemudian jadi mufradat yang sudah
saya tulis di sini, sudah minta. Setelah kalian selesai mendengarkan video ini, nah, diminta untuk mengulang hiwarnya sebanyak 3 kali, dan kemudian ditulis mufradatnya yang sudah ditulis di buku tulis. Baik, nah insya Allah kalian sudah kirim screenshotnya dan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Baik, jadi setelah ini membaca hiwar sebanyak 3 kali dan menulis mufradat. Yang sudah menulis silahkan japri ustazah bahwa dia telah selesai menulis dan selesai membaca hiwar sebanyak 3 kali. Nah, itu nah. Nah, barakallahu fikum ayyuhat talibat, jazakumullahu khairan. Baik, alhamdulillah. Akhadna al-hiwar as-salis. Nah, jadi kita telah mengambil dan mempelajari hiwar yang ketiga tentang peralatan-peralatan rumah. Baik. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dan jika belum paham silakan ditanyakan. Baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa jazakumullahu khairan ala kulli ihtimam wa istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.